ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. مرحبا بفضيلة الشيخ حفظه الله تعالى، وأنا أستأذنكم فضيلة الشيخ وفضيلة الدكتور أكون مترجما لكلماتكم الطيبة المفيدة إن شاء الله، فليتفضل مشكورا لفضيلة الشيخ الدكتور. حياكم الله جميعا. نعم، بارك الله فيكم. لا أدري لماذا لأن الصورة تخرج ثم تعود الفيديو. من عندك مدير الجلسة من الإعدادات؟ نعم دكتور. الإعدادات. نعم، هل أظهر الشاشة أو كيف؟ تفضل فضيلة الدكتور. نعم، الآن جيد. نعم جيد. تريدون الصورة أن تخرج باستمرار؟ يمكن أن يتحكم بها مدير الجلسة. الآن جيد، واضح؟ نعم بارك واضح. الله فيك. طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم جميعا. السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وسيدنا وقدوتنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله عن صحابته وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مرة أخرى، وأرحب بكم جميعا أيها الأحبة إخوتنا المسلمين في إندونيسيا، وأتشرف في هذا اللقاء في هذا اليوم بعد رمضان أن نلتقي بإخوتنا على طاعته في رمضان. نسأله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير. تفضل. Alhamdulillah, Fadilatul Syekh Hafizahullah Ta'ala memberikan salam yang kedua kalinya kepada kita semuanya, dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita sehingga sampai dengan detik ini kita semuanya berada dalam kenikmatan yang luar biasa. Dan selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah dan juga ridhonya senantiasa dilimpahkan kepada para sahabat dan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau menyambut, memberikan ucapan tarhib kepada para kaum muslimin, pada umat Islam yang ada di Indonesia pada khususnya, dan beliau merasa dimuliakan dan merasa sangat bangga bisa bertemu dengan kita semuanya setelah perginya bulan Ramadan, setelah datangnya bulan Syawal ini. Beliau sangat gembira dan bangga bisa bertemu di pertemuan ini dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau mendoakan kepada kita semuanya agar amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap tahun kita semuanya semoga senantiasa dalam bi khair. Kullu amin wa antum bi khair. Semoga dalam setiap tahunnya kita semuanya berada dalam kebaikan. Nah, fadhillah. حياكم الله جميعا، وأنا سعيد جدا بهذا اللقاء، وقد زرت أندونيسيا كما يعرف الإخوان كثيرا في مناطق عدة والحمد لله، ودوما نشتاق لإخواننا المسلمين في تلك البلاد. أنتم شعب طيب كما عرفناكم، محبون للخير وللعلم والحمد لله. Beliau mengucapkan hayakumullah, ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
memberikan keselamatan dan penyambutan kepada kita semuanya, dan beliau sangat senang dan beliau telah mengunjungi Indonesia, alhamdulillah, dan beliau menganggap bahwasanya akhlak dan juga sambutan dari kaum muslimin yang ada di Indonesia luar biasa, dan beliau senantiasa merindukan pertemuan dengan kita semuanya. Beliau mengatakan bahwasanya kita adalah bangsa yang luar biasa, bangsa yang ramah dan juga senang menyambut kedatangan tamu, dan beliau mengatakan bahwasanya kita semuanya menyukai ilmu dan juga menuntut ilmu. Semoga kita senantiasa berada dalam ketaatan. واليوم نحن نتحدث معكم من بعيد من السعودية، وإن شاء الله نزوركم قريبا بإذن الله تعالى بعد الحج إن شاء الله تعالى. Dan beliau sekarang memberikan tausiah ataupun nasihat dari online dari negeri Mamlakah Arabiyah Saudiyah, dan insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala beliau akan mengunjungi negara kita setelah selepas haji باذنillah taala. نعم. أيها الأحبة، كما أعلن لكم في هذا اللقاء، عنوان هذا اللقاء هو ماذا بعد رمضان، وهي كلمات يسيرة نريد أن نذكر بعضا فقط ونقف مع بعض الوقفات بعد رمضان، وهي كلمة قصيرة بعدها نفتح المجال للسؤال، وأيضا لأن الوقت سيمضي مع الترجمة سيكون الوقت مضاعفا، لذلك أنا حريص أن تكون كلمة قصيرة وليست محاضرة. نعم. Wahai para yang kami cintai, al-ahibba, sebagaimana yang kita ketahui bahwa judul dan tema yang akan dibahas di malam hari ini adalah berkaitan dengan apa yang kita renungkan ataupun renungan-renungan setelah Ramadan. Dan ini adalah kalimat yang akan kita sampaikan tergolong sedikit, ya, tergolong kalimat yang ringkas, karena apalagi kita juga menyampaikan diselingi dengan terjemahan, maka sekali lagi bahwasanya nasihat yang akan disampaikan adalah nasihat yang ringkas dan insyaallah berfaedah dan bermanfaat. ولذلك أنا أحاول أن أختصر يا شيخ، وكذلك من أجل الترجمة لن أطيل العبارات وأنت تترجم مباشرة. لذلك نقول أول قضية أن نشكر الله جل وعلا على ما من علينا من مواسم الخيرات وما من علينا من التوفيق للطاعات. لولا عون الله جل وعلا ما أطعناه ولا صلينا ولا صمنا ولا قرأنا القرآن. نعم. Oleh karena itu beliau akan menyampaikan dengan ringkas, dan yang pertama kali kita menjadi perenungan bagi kita semuanya, yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Di antaranya adalah adanya waktu-waktu tertentu yang mengandung pengampunan Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya. Kalau bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa sholat, kita tidak akan bisa puasa. Sekali lagi, itu semua adalah karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. إذا كان أحد الأنبياء يقول وما توفيقي إلا بالله، فنحن نقول كذلك. Oleh karena itu, beberapa nabi, salah satu nabi mengatakan bahwa wa ma taufiqi illa billah, dan tidaklah taufik ataupun petunjuk yang kalian dapati pada diriku kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang akan kita sampaikan bukanlah sesuatu melainkan kecuali dari taufik Allah Subhanahu wa taala. وكذلك ينبغي علينا من كان مقصرا أن يتوب مرة أخرى ويجدد العهد مع الله دوما. نعم. Oleh karena itu, barang siapa yang memang merasa kurang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang dalam melakukan ibadah, maka kita pertama kali harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. والتوبة نحتاجها دائما، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فخاطب المؤمنين بهذا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. لماذا؟ لعلكم تفلحون، يعني في الدنيا والآخرة.
Oleh karena itu, taubat ini membutuhkan suatu ciri dan syarat. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ilallahi jami'an." Dan bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kalian semuanya beruntung. Khitab ataupun sasaran dari perintah taubat ini adalah orang-orang yang beriman. Supaya apa? Supaya mereka beruntung di dunia maupun di akhirat. Afwan ya Syekh, ana arju minal Ustaz Rizal ayudhiro suratah atau asyashah al-ahsan. نعم. أظهرت صورتي لكن هل يظهر عندكم؟ لقد أظهرت منذ بداية. ما ظهر ما ظهر لم يظهر. أظهرت ربما هذا بسبب إغلاق من أدمن أو كيف مخصص لي. أرجو من المشرف أن يفتح. نعم تفضل استمر. نعم انتهيت يا شيخ. نقول ومن وجد من نفسه في رمضان عملا صالحا من صلاة في الليل أو قراءة للقرآن أو صيام وغير ذلك فليحمد الله جل وعلا، ولكن ينبغي ألا يعجب بنفسه، فهذا توفيق من الله وليس بجهد العبد. Oleh karena itu, barang siapa yang bisa sholat lail, sholat malam, bisa membaca Al-Quran, bisa berpuasa, dan hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala dan tidak menganggap itu semua sebagai keberanian ataupun kehebatan dirinya, karena tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali taufik dari Allah Subhanahu wa taala. ثالثا علينا الثبات على الحق والاستقامة عليه حتى نلقى الله جل وعلا، فالله جل وعلا معبود في رمضان وفي غير رمضان، رب الشهور واحد سبحانه وتعالى، والعبد منا لا يدري متى ينقضي أجله ومتى يحل به الموت. Oleh karena itu kita membutuhkan ketetapan dan juga keistiqomahan. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki Ramadan dan zat yang memiliki bulan-bulan yang lain, dan Allah Subhanahu wa taala, Allah dialah yang mampu untuk mengambil nyawa kita kapanpun, sekarang ataupun besok. Oleh karena itu kita semuanya harus senantiasa siap dalam segala kondisi. وقد جاء عن ابن عباس وغيره من السلف أنه قال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. Oleh karena itu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, seburuk-buruk kaum adalah yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. وكذلك علينا أن نحرص على الاستفادة من دروس رمضان العظيمة، فرمضان مدرسة كبيرة جدا، لو أردنا أن نتأمل في دروس التي خرجنا بها من تربية رمضان وجدناها كثيرة جدا، سنذكر بعضها. Oleh karena itu, kita harus berusaha mengambil faidah-faidah dari Ramadan yang telah berlalu. Bahwasanya Ramadan adalah sebuah tempat pendidikan, sebuah tempat yang wajib untuk diambil faidah-faidahnya. Dan Ramadan memiliki banyak manfaat ataupun banyak pelajaran yang perlu kita petik dari setiap detiknya dan setiap waktunya. رمضان مدرسة عظيمة يتخرج منها المسلم بتربية مختلفة يتربى فيها على الإيمان وعلى الطاعة والأخلاق الحسنة. نعم. Dan Ramadan ini adalah sebuah madrasah ataupun sebuah sekolah yang besar, yang di situ terdapat banyak pendidikan, banyak tarbiyah di situ. Di antaranya adalah tentang iman, tentang akhlak, dan juga tentang hal-hal yang lainnya yang patut kita petik dalam setiap detiknya. وقد عاشوا أيضا في رمضان روحانيات الطاعة والعبادة والقرب من الله جل وعلا، وهذه لذة عظيمة. نعم. Dan Ramadan juga merupakan sebuah kesempatan ataupun sebuah keadaan yang di situ
banyak sekali ketaatan-ketaatan yang bisa dilakukan dari setiap detiknya, dari setiap harinya, dan itu wajib kita syukuri dan wajib kita perhatikan. فليحرص المسلم والمسلمة على ألا ينقطع عن هذا العمل الصالح وعن هذه اللذة الطيبة. Oleh karena itu, kita semuanya harus bersungguh-sungguh. Jangan sampai terputus ketaatan-ketaatan yang kita lakukan selama Ramadan, kemudian Ramadan pergi, kemudian terputus, jangan sampai seperti itu. مما تعلمناه من رمضان الصبر على الطاعة وإلزام النفس بها، وكذلك الصبر عما حرم الله جل وعلا. Di antara petikan faidah yang kita dapatkan dari Ramadan adalah tentang kesabaran. Kesabaran yang kita dapatkan betul-betul saat selama bulan Ramadan. Kesabaran dari menahan, kesabaran melakukan ibadah, kesabaran untuk menahan rasa lapar dan yang lainnya. فيستمر على هذا بعد رمضان، يصبر على الطاعات ويصبر عما حرم الله ويبتعد عنه. Maka teruskanlah ketaatan ini, teruskanlah kesabaran ini, dan teruskanlah kita semuanya dalam ketaatan. Jangan sampai terputus dari ketaatan ini. أيضا نحن نتعود في رمضان على بعض الطاعات والزيادة فيها كقراءة القرآن وختمه وكثرة الدعاء وكثرة الصلاة بالليل وغيره، فينبغي على المسلم ألا يحرم نفسه من هذه النوافل ويستمر عليها طيلة العام. نعم. Kita juga terbiasa, alhamdulillah, dengan ketaatan yang lain. Di antaranya adalah kita senantiasa membaca Al-Quran, bahkan kita mengkhatamkannya berkali-kali, dan kita juga terbiasa melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan sholat di malam hari. Maka dengan perginya Ramadan, kita tetap continue, kita tetap melaksanakan ibadah tersebut, tilawah dan sholatul lail, kapanpun, sampai detik ini. والإنسان منا يجاهد نفسه قدر المستطاع على الاستقامة والثبات على الحق، ولن يستطيع أن يلتزم بكل شيء، لا بد أن يقع في الخطأ، لكنه يجاهد نفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Dan kita sebagai seorang manusia memang berusaha untuk semampunya, semampu sekuat mungkin untuk istiqomah dan berada dalam ketaatan. Betul bahwasanya kita seorang manusia terkadang pasti melakukan kesalahan. Akan tapi kesalahan tersebut hendaklah terus disertai dengan berusaha dan perjuangan yang luar biasa. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan sesungguhnya orang-orang yang berjuang bersungguh-sungguh untuk mentaati kami, beribadah kepada kami, lanahdiyannahum subulana, akan kami berikan jalan menuju ketaatan dan juga meraih kemenangan dari kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang ihsan, yang senantiasa berbuat baik. والمحسن هو الذي يحسن عمله ويراقب الله جل وعلا ويتقيه ويعرف أنه يراقبه وينظر إليه. نعم. Yang dimaksud dengan kalimat muhsin adalah mereka orang-orang yang melakukan amalan-amalan kebaikan. Dan juga ihsan juga bermakna dengan senantiasa merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia melakukan kebaikan dan menyempurnakan kebaikan tersebut karena merasa terus diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. قلت لكم أن الإنسان يجاهد نفسه ولن يستطيع أن يلتزم بكل شيء، لكن قال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، رواه أحمد وابن ماجه. استقيموا ولن تحصوا، لن تستطيعوا أن تتقوا الله في كل صغيرة وكبيرة وتفعلوا كل شيء، ولكن الإنسان يجاهد نفسه. Nah, istaqimu wa lan tuhsu. Nah. Sebagaimana yang kita sebutkan di awal muhadharah tadi, bahwa manusia bisa berusaha tetapi tidak sempurna. Akan tetapi
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, istaqimu walam tuhsu, sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, yaitu istaqimu, hendaklah kalian senantiasa continue berusaha untuk istiqamah, meskipun kalian tidak akan pernah bisa istiqamah dalam keadaan paling kecil, ya. Dan kalian tidak akan bisa menghitung ataupun tidak akan bisa sempurna dalam melaksanakan hal tersebut. Tapi kita berusaha untuk istiqamah dan berusaha untuk berjuang dan mujahadah sampai kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا. يحاول الإنسان قدر المستطاع. قاربوا وسددوا. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, qaribu wasaddidu. Qaribu. Nah, qaribu wasaddidu. Itu berusahalah kalian, kalau tidak bisa untuk tepat dalam melaksanakan ataupun mengincar sebuah alaman, maka hendaklah kalian berusaha untuk mengenainya. Artinya kita berusaha untuk, kalau tidak bisa untuk mengenai ibadah dengan sempurna, maka hendaklah kita setidaknya bisa sedikit untuk mengenainya. ولذلك قال في بقية الحديث صلى الله عليه وسلم واعلموا أنه لن ينجو أحد من النار إلا برحمة الله، وفي رواية لن يدخل الجنة إلا برحمة الله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. رواه مسلم. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis yang lain disebutkan bahwasanya seseorang tidak akan bisa selamat dari api neraka kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka para sahabat bertanya, "Dan Anda juga wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Begitupun saya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melimpahkan banyak rahmat kepadaku sehingga aku bisa terselamatkan." Nah, لن نطيل عليكم، لكن قال الله جل وعلا فاستقيموا إليه واستغفروه. وهذا يقول العلماء فيه إشارة ذكر الاستغفار، طلب المغفرة بعد العمل بعد الاستقامة، فيه إشارة أنه مهما حاول الإنسان لابد أن يقع في التقصير، ولذلك دائما نؤمر بالاستغفار بعد العبادات، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Maka hendaklah kalian istiqamah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya. Wastaghfiruh, dan mohonlah ampun kepadanya. Para ulama mengatakan bahwa kalimat wastaghfiruh, mohon ampun kepada Allah, diperintahkan setelah kalimat fastaqimu ilaihi ini, yang berarti bahwasanya di situ ada isyarat bahwa tidak mungkin seseorang istiqomah dalam berjuang ataupun beribadah kecuali dia akan mendapatkan kekurangan atau tidak sempurna dalam melaksanakannya. Maka kita, di antara pelajaran yang bisa kita petik adalah senantiasa beristighfar, karena tidak mungkin amalan yang kita lakukan mendapatkan kesempurnaan, tapi terus berusaha. هناك أشياء تعين على الاستقامة سنذكرها باختصار، على الاستقامة والثبات ولزوم الحق. نعم. Insya Allah akan kita sebutkan tips ataupun masukan-masukan bagaimana agar kita mudah dalam istiqamah. أولا الدعاء والتضرع لله جل وعلا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بأن يسأل الله السداد والهدى، وكان دائما يدعو بذلك صلى الله عليه وسلم. Yang pertama adalah kita hendaknya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan merendahkan diri di hadapannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati Ali radhiyallahu anhu, beliau agar senantiasa meminta kepada Allah taala yang berupa as-sadad dan huda, yaitu meminta kebenaran ataupun ketepatan dalam beribadah dan juga minta petunjuk. كذلك الحرص على الصحبة الطيبة التي تذكرك دائما بالخير وتدعوك إليه.
Kemudian kita juga berusaha untuk meminta ataupun berusaha, tips agar istiqomah ini adalah berusaha agar menemani ataupun melazimi ataupun berkumpul dengan orang-orang yang mereka juga istiqomah. فاحرص على الناس الذين يقربونك إلى الله، يذكرونك بالطاعات، يذكرونك بالصلاة، بالقرآن وخوف الله إلى آخره. Oleh karena itu kita berusaha untuk mendekat dan mencari teman yang mereka terbiasa untuk mengingatkan kepada ketaatan, mengingatkan kepada membaca Al-Quran, mengingatkan sholat, mengingatkan kita kepada ibadah-ibadah yang lainnya. من الأسباب أيضا حضور المجالس، مجالس الخير والذكر والعلم، فإنها تذكر دائما وتقرب بالله وتقربنا إليه. Kemudian di antara sebab-sebab yang lain adalah senantiasa menghadiri majelis-majelis yang bermanfaat. Di antaranya adalah majelis zikir ataupun majelis-majelis ilmu, karena di sini banyak sekali manfaat yang akan kita petik dalam majelis ini. أيضا الحرص على قراءة القرآن وتدبره، لأن القرآن هو أعظم هداية وهو من أسباب الثبات دوما إذا قرأته بتدبر وعملت ما فيه. نعم. Kemudian yang berikutnya adalah kita berusaha untuk fokus dan juga banyak membaca Al-Quran yang disertai dengan tadabbur, memahami ayat-ayatnya. Karena Al-Quran ini adalah salah satu penyebab hidayah yang terbesar, yaitu jika kita membaca dengan penuh penghayatan dan disertai dengan amalan, insya Allah itu akan menjadi sebab hidayah, petunjuk yang paling tinggi yang akan kita peroleh. من أهم الأسباب التي تعين على الثبات هو أن يلتزم بالدين باعتدال، بوسطية، لا يغلو في الدين ولا يشق على نفسه أو على غيره. إياكم والغلو في الدين. نعم. Kemudian di antara sebab juga yang terpenting adalah kita berusaha untuk berpegang kepada manhaj manhaj i'tidal dalam beragama. Dan juga kita berusaha untuk memegang prinsip wasatiyah dalam beragama. Artinya kita beragama sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh syariat. Yang artinya kita tidak sampai ghulu dalam beragama. Ya, karena terkadang orang yang berghulu dalam beragama justru mereka akan tersesat dari garis yang telah digariskan. وقال صلى الله عليه وسلم: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه فأخذوا به برفق. لو سمحتم فضيلة الشيخ تكرر. نعم. أقول قال صلى الله عليه وسلم: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه فأوغلوا فيه برفق، يعني ادخلوا واعملوا في الدين برفق. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah agama itu bisa dikeraskan ataupun dirusak, mohon maaf, kecuali oleh seseorang, kecuali dia pasti akan mengalahkannya. Oleh karena itu hendaklah seseorang mengajak orang untuk beragama dengan lemah lembut, dan dia juga mengamalkannya dengan lemah lembut dan secara pelan-pelan tapi pasti. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: عليكم من العمل ما تطيقون. Dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian mengerjakan amalan-amalan sesuai dengan yang kalian mampu. نعم. أيضا أقول بعد رمضان ينبغي علينا الحرص على الاستمرار في الطاعات، وخاصة الواجبات، الاستمرار في الواجبات كبر الوالدين، وكذلك الحرص على تربية الأولاد والنفقة الواجبة، فهذه واجبات ينبغي أن نحرص عليها، نستمر عليها في رمضان وغير رمضان. وصلاة الجماعة للرجال لا يتركها إلا من عذر. نعم. Oleh karena itu, selepas Ramadan, setelah keberian Ramadan, kita terus istiqomah dalam ketaatan
ya, dalam keadaan dan ibadah-ibadah. Di antaranya kita berusaha untuk mengamalkan yang wajib, yaitu di antaranya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, dan juga berusaha untuk mendidik anak-anak kita, dan juga kita memperhatikan apakah kita sudah memberikan nafkah kepada keluarga kita, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan, dan terus berusaha untuk mengistiqomahkan salat berjamaah, tidak absen dari salat jamaah kecuali ada uzur yang betul-betul syar'i. وما كان يحرص من ترك المحرمات فإنها محرمات في رمضان وغير رمضان، لا يجوز له أن يرجع بعد رمضان إلى ما كان عليه من حال سيئة أو من اقتراف لما حرم الله. Kemudian berusaha agar bersungguh-sungguh meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Ya, kita meninggalkan hal-hal yang diharamkan, terutama di bulan Ramadan, maka dengan kepergian Ramadan kita juga tidak berarti melaksanakannya, tapi terus meninggalkannya. نعم. أقول كذلك أن يستمر على النوافل قدر المستطاع، قيام الليل وكثرة الصلاة، هذه أشياء تقوي إيمان العبد وهي لا تتوقف على رمضان فقط. نعم. Kemudian كلما juga أكثر الإنسان من هذه النوافل أحبه الله. نعم. kita juga berusaha untuk mengerjakan amalan-amalan yang sunnah. Kalau tadi ada yang wajib, sekarang melaksanakan amalan-amalan yang sunnah. Di antaranya adalah qiyamul lail, salat di malam hari, dan juga salat-salat yang lainnya. Kita perbanyak salat-salat yang sunnah, karena ini akan membantu kita untuk memperoleh kesempurnaan sesuatu yang wajib. Sesungguhnya setiap kali seseorang mengerjakan sunnah, mengerjakan amalan-amalan sunnah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan untuknya rasa cinta. ويتدرج في ذلك، يعود نفسه حتى تتعود وتحب هذه الأعمال. Jadi seseorang melaksanakan amalan sunnah ini maupun amalan-amalan yang lainnya adalah dengan bertahap dan dilakukan terus-menerus sampai dia berada dalam posisi yang kuat, sampai dia terbiasa melakukan hal itu, kemudian menambah amalan-amalan yang lainnya sedikit demi sedikit. وكما قال صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، يعني المستمر أفضل وإن كان قليلا، أفضل من الكثير الذي تفعل ثم تنقطع، فتستمر على العبادة وإن كانت قليلة بعد رمضان. نعم. Sebagaimana yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, bahwa sabda beliau, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling kontinu, paling istiqomah meskipun hanya sedikit. Oleh karena itu kita melaksanakan amalan-amalan, yang terpenting adalah kontinu, yang terpenting adalah kita terus-menerus melakukannya meskipun sedikit, itu akan jauh lebih mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. ومن أهم ذلك مثلا يستمر على قراءة القرآن وختمه، وليس خاصا برمضان، بل يختم ما استطاع ويقرأ دائما باستمرار ولو قرأ شيئا قليلا كل يوم، لكنه أفضل من أن يترك القرآن مرة واحدة. Dan juga kita diharapkan untuk bisa mengistiqomahkan tilawatil Quran dan juga terbiasa mengkhatamkannya sesuai dengan kemampuan kita. Ini pun hal yang sama. Ini lebih baik seseorang membaca setiap hari meskipun sedikit sampai dia mengkhatamkan. Ini lebih baik daripada seseorang membaca dengan porsi yang banyak tapi kemudian setelah itu dia berhenti. فإذا عود الإنسان نفسه يستطيع ختم القرآن دائما. الذي يستطيع القراءة بسرعة وحافظ أو نحو ذلك ربما يقرأ جزءا كاملا في نصف ساعة، لكن إذا كان أقل من ذلك فيمكن أن يقرأ ولو بعض الصفحات كل يوم حتى يستمر. نعم. Kalau seseorang
berusaha untuk membaca meskipun sedikit, ya, tapi terus-menerus insya Allah dia akan bisa mengkhatamkan Al-Quran. Kemudian setelah terbiasa, dia mungkin akan membaca Al-Quran lebih cepat, semisalnya setengah juz. Atau misalnya seseorang membaca dengan porsi yang lebih sedikit daripada hal itu. Tapi yang terpenting adalah continue dan terus-menerus dilakukan. Ya, ini akan lebih baik dan dia akan bisa mengkhatamkan dengan tenang. من أعظم الدروس التي أختم كلمتي هذه بها مما نستفيده في رمضان أنه يجب على المسلمين جميعا سواء حتى الجيران والأقارب وجميع المسلمين أن يكونوا يدا واحدة. رمضان يعودنا أن نكون مجتمعين وأن ننبذ الفرقة والنزاع والاختلاف، فنحن كلنا صمنا جميعا في رمضان وأفطرنا كذلك، فالمسلمون يتربون في رمضان على أن يكونوا أمة واحدة. Kemudian nasihat yang tidak kalah penting yang beliau jadikan sebagai penutup nasihat ini adalah untuk kita semuanya, nasihat untuk kita semuanya secara pribadi ataupun secara plural, baik untuk tetangga kita maupun untuk kerabat-kerabat kita, adalah hendaknya kita berada dalam satu wadah, berada dalam satu tangan, berada dalam satu kesatuan. Jangan terbiasa mendapatkan, ya, jangan terbiasa bertengkar, jangan terbiasa berselisih. Sesungguhnya umat kita adalah umat yang satu, umat yang memiliki satu pegangan dan satu jalan. Maka jangan sekali-kali bercerai-berai dan sering mengadakan perselisihan. حين نصوم في وقت واحد ونفطر في وقت واحد هذا من الاجتماع أيضا، توحيد الكلمة. Contohnya adalah kita berpuasa, ya, bersama-sama di hari yang sama dalam satu waktu yang sama. Ini adalah salah satu contoh kita berada dalam kondisi kesatuan yang satu, satu tangan dan satu wadah. وحين نصلي خلف إمام واحد لا نختلف كلنا جميعا معا أيضا، هذا من الاجتماع الذي أمر الله به. Dan juga kita sholat di belakang satu imam yang sama, tidak membeda-bedakan yang lain. Ini merupakan salah satu sifat dan salah satu prinsip kesatuan dan persatuan umat. ومظاهر الاجتماع كثيرة مثل الحج، يحج الناس معا في لباس واحد. نعم. Dan contoh yang lainnya adalah kita bertemu dan dipertemukan dalam satu tempat yang sama ketika haji dan memakai pakaian dengan warna yang sama dan dikumpulkan dalam waktu yang sama di tempat yang sama. Ini adalah persatuan yang luar biasa, menunjukkan pentingnya kesatuan dan kesamaan. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال وأن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة، ونسأله سبحانه وتعالى أن نكون من عتقائه من النار. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menerima amalan-amalan kita yang telah kita lakukan di Ramadan ataupun di bulan-bulan setelahnya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengaruniakan kepada kita untuk kembali bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Amin. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم محبته والاقتداء به حتى نموت. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita rezeki, kesempatan diberikan syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan kesempatan agar kita mencintai beliau, dan juga diberikan kemampuan untuk mengikuti apa yang telah beliau perintahkan dan apa yang telah beliau contohkan. ونسأل الله جل وعلا أن يشفع فينا رمضان والصيام والقرآن وسائر الأعمال. Dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala
agar amalan-amalan yang telah kita lakukan, baik itu salat ataupun siam, semuanya bisa menjadi syafaat bagi kita semuanya di hari akhir nanti. نعم. وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة من كل شر. Dan agar menjadikan kehidupan dan sisa nafas kita sebagai tambahan untuk melakukan kebaikan, dan juga agar menjadikan wafat atau kematian sebagai waktunya kita beristirahat dari segala macam kejahatan. ونسأل الله جل وعلا أن يحمي حوزة الدين وأن ينصر عباده الموحدين في كل مكان. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kemuliaan agama kita dan menolong seluruh orang-orang yang menderita, yang sedang mendapatkan kesulitan di segala tempat. وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Dan menjadikan kalimat seluruh kaum muslimin satu dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. وأن ينصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي السودان وفي كل مكان. Dan kita mohon kepada Allah agar menolong saudara-saudara kita yang ada di Filistin, di Sudan, maupun di segala macam tempat, di seluruh tempat. وفي اليمن أن يرفع الضر عن إخواننا في اليمن وفي كل مكان في الدنيا. Dan juga agar menolong saudara-saudara kita yang ada di Yaman dan di seluruh wilayah kaum muslimin. وأن يكفي المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار. Dan agar Allah Subhanahu wa taala mencukupkan dengan pertolongannya kejahatan-kejahatan orang yang melakukan kejahatan kepada kaum muslimin dan orang-orang yang fajir. آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amin. Itulah doa yang telah dipanjatkan oleh Fadilatul Syekh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya dan memberikan kepada beliau penjagaan hafizahullah taala. Fadilatul Syekh, أشكركم على هذا الإنصات والاستماع وأعتذر من الإطالة. نعم. Dan لأن الترجمة تأخذ وقتا طويلا. Naam, Fadilatul Syekh. Dan beliau mohon maaf kalau hal ini mengambil waktu yang banyak disertai dengan adanya penerjemahan. Al-Nujib ala al-As'il. Nah, kami persilahkan kepada para peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa mengacungkan terlebih dahulu. Kita persilahkan kepada Bapak Harnoko. Silahkan jika ingin menanyakan. Rijal, coba dulu diaktifkan videonya, Ustaz. Sudah dibuka sejak lama. Dari awal. Ya, baik. Nah. Tapi belum. أنا سعيد جدا أكرر أنا سعيد جدا بهذا اللقاء مع الإخوة الأحبة وأشكرهم وإن شاء الله سألتقي بهم إن شاء الله بعد يعني وقت وجيز إن شاء الله بعد الحج إن شاء الله نلتقي بكم مرات أخرى. نعم. Nah, insyaallah Fadilatul Syekh bisa bertemu dengan kita setelah Rihlatul Hajj insyaallah ke Indonesia. Alaysa kadzalik Fadilatul Syekh? بعده بقليل نعم ربما في محرم أو قريبا منه. نعم. Nah. Silakan kita persilakan kembali kepada Bapak Harnoko, silakan bisa diulangi kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi tentang fenomena saudara-saudara kita di Palestina dan beberapa negara Islam lainnya yang sedang Allah uji dengan kebiadaban kaum Zionis Israel. Menurut pandangan secara syariah, Syekh, ketika kita ada saudara-saudara kita yang mungkin kerabat kita juga mungkin membutuhkan pertolongan, selain juga kita juga harus menolong saudara-saudara kita di Palestina, mana yang lebih didahulukan secara syariat, saudara kita dulu yang dekat di satu negeri ini, atau kita juga prioritaskan untuk saudara-saudara yang di Palestina, seperti itu, Syekh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bapak Harnoko, as-su'al min ahad al-musyariki muhadaratina hadhihi al-lailah, ismuhu Syekh Harnoko, yas'alu fadilat asy-syekh an ma ما الذي لا بد أن نفعل يعني عندما نرى أحوال إخواننا المسلمين في فلسطين الذين يظلمهم الصهاينة واليهود، ما الذي نصحه الشرع يعني عند في الإسلام، يعني ما الذي يجب علينا أن نفعل في هذه الحال؟ هل ننصر إخواننا المستضعفين في بلادنا إندونيسيا المحبوبة أو نفضل النصر والمساعدة لإخواننا في فلسطين أولا، أو كيف ما يراه الشرع؟ هذا سؤال جيد جدا ومهم في الغاية، يحتاج إلى محاضرة كاملة. Nah. Sebenarnya pertanyaan ini membutuhkan jawaban yang cukup panjang. سأجيب باختصار. نعم. Insyaallah Fadilat Syekh akan menjawab dengan ringkas. نعم. أقول نحن ضعفاء، المسلمون في كل مكان فيهم ضعف كبير، والدول الكافرة تتكالب على المسلمين وعندها قوة عظيمة، والمسلمون للأسف متفرقون شعوبا وحكومات، لا يملك أكثر المسلمين إلا الدعاء. هذا أولا. نعم. Yang pertama adalah kita berada dalam kondisi kelemahan yang besar, sementara kekuatan musuh sangat besar dan sangat kuat. Jadi kelemahan yang sedang kita hadapi ini berada dalam posisi yang luar biasa. Kelemahan dari bidang pemerintahan maupun dari rakyat dan bangsa. Ini berasa dalam lemah. Ini yang pertama. Nah, يقول الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فنحن لا نملك أكثر من ذلك، فأنت لا ينبغي لك أن يوسوس لك الشيطان وأن يقنطك ودائما تحمل نفسك الإثم. هذا ليس بيدك أبدا، أنت الذي تستطيع أن تبذل الدعاء ليل نهار، وهذا من أعظم السلاح عند المؤمن. نعم. Yang kedua adalah bahwasanya kita senantiasa mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Terkadang syaitan memberikan was-was kepada kita bahwasanya kamu dosa besar, kamu tidak menolong saudara-saudaramu. Ini adalah was-was yang senantiasa disemburkan oleh syaitan agar kita terus merasa sedih dan terus merasa bersalah. Akan tapi kita memiliki sebuah senjata yang luar biasa yang bisa kita hunuskan setiap malam dan siang, yaitu doa. Kita doa terus agar Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita. ولا تستهن بالدعاء، فإن كثيرا من الناس يهون في ذلك، بل ادعوا الله بنصرهم وأن يسلط على أعدائهم وأن يجمع كلمة المسلمين والحكام لينصروهم. Dan tolong jangan anggap remeh yang namanya doa. Sesungguhnya doa ini adalah senjata yang luar biasa. Teruslah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menolong saudara-saudara kita yang berada dalam kesulitan dan berada dalam kezaliman, dan juga agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalimat seluruh kaum muslimin satu dan mengumpulkan mereka dalam satu kesatuan sehingga menjadi kekuatan yang besar. Alhamdulillah. كذلك لا نستمع لمن يهون من شأن الدعاء أو يقول للمسلمين دائما يكرر ولو كانوا من الدعاء وبعض المشايخ أن المسلمون يأثمون. هذا لا دليل عليه. لا يجوز أن نقول مثل هذا أن كل المسلمين يأثمون لأنهم لم يناصروهم أو يذهبوا إلى هناك للجهاد. هذا الأمر صعب وليس بقدرة أي مسلم. Dan hendaklah seseorang yang mendapati ataupun memberikan argumen ataupun memberikan statement
bahwasanya kaum muslimin berada dalam dosa yang besar karena mereka tidak pergi berjuang ke Palestina ke sana, dan mereka berada dalam dosa yang besar, maka hendaklah jangan terlalu diperhatikan, atau artinya jangan terlalu diambil hati karena kondisinya memang berada dalam kesempitan dan ketidakmampuan untuk pergi ke sana. Ya, justru ketika pergi ke sana mendapatkan penderitaan ataupun mendapatkan hal yang lebih kurang baik dari sebelumnya. نعم، أيضا إذا كانت التبرعات تصل إليهم فهذا جيد. الحمد لله الآن دول كثيرة مثل السعودية ترسل تبرعات الكبيرة جدا، دول الخليج، وهي الحمد لله وتصل إلى المسلمين المستحقين وليس إلى الحكومة أو غيرها كما يشيع بعض الناس أو يكذبون، بل هي الحمد لله تصل، وهذا شيء نعرفه جيدا وثابت، وبالصور والفيديو تصل هذه المعونات كبيرة جدا، تصل وتدخل. لكن إسرائيل وأعوانها قاتلهم الله هم من يقف حتى ضد دخول هذه المعونات للمسلمين، فنسأل الله جل وعلا أن ينصر أخواننا المسلمين وأن يسلط على اليهود ومن عاونهم. Kemudian perkara berikutnya adalah tentang donasi-donasi yang alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampai ke sana. Ini adalah suatu hal yang sangat baik. Dari berbagai negara termasuk dari Mamlakah Arabiyah Saudiyah, alhamdulillah sebagian bantuan-bantuan kita sampai ke sana. Dan alhamdulillah sampainya juga kepada orang yang berhak, kepada orang yang betul-betul menderita di sana. Jadi bukan sampai hanya sekadar kepada pejabat pemerintahan ataupun kepada orang-orang elit yang ada di sana, tapi betul-betul sampai kepada rakyatnya. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghentikan dan menghentikan kebiadaban dari Zionis, dan juga agar Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita di sana dan memberikan kekalahan kepada musuh-musuhnya, yaitu kepada Zionis la'natullah. أيضا على المسلمين أن يلتزموا بكلام العلماء ويجتمعوا عليهم ولا يكونوا ضد العلماء، لأن العلماء هم أعرف بالواجب وما يجب أن يفعلوه. Dan juga seharusnya kita lebih memperhatikan ucapan-ucapan ataupun nasihat-nasihat para ulama dan tidak meremehkan pendapat serta statement mereka, karena sebenarnya mereka adalah orang yang lebih mengetahui keadaan saudara-saudara kita di sana dan juga lebih mengetahui apa yang perlu dilakukan dan apa yang perlu dikatakan. وأن يعرفوا ما هو الجهاد الشرعي الذي يعرفه العلماء فقط، لا يعرفه جهال الناس، متى يكون الجهاد واجبا وكيف يكون الجهاد وتحت أي راية، هذا كله يقرره أهل العلم. نعم. Kemudian yang berkaitan dengan jihad adalah seharusnya jihad yang dilakukan adalah jihad yang syar'i. Yang ini diketahui oleh para ulama bagaimana caranya dan bagaimana syarat-syaratnya. Ini ahlul ilmi yang lebih tahu dan kita mengikuti fatwa-fatwa mereka. وهذه القضية معقدة جدا والدول الكبرى تعين إسرائيل على هذا. المسألة ليست بهذه السهولة التي يظنها كثير من الناس. نعم. Dan perkara ini sebenarnya adalah perkara yang sangat rumit yang tidak bisa dilakukan dengan satu kali keputusan yang kemudian menghentikan penderitaan saudara kita, tapi ini adalah memang sesuatu yang sudah diatur dan bukan perkara yang sangat mudah dengan keputusan-keputusan yang dianggap tidak dilakukan. Tapi ini adalah karena kerumitan dan kesulitan yang luar biasa untuk memutuskan ataupun untuk melakukan sesuatu. Walhamdulillah min qadim ila al-an dول إسلامية كثيرة والحمد لله وعربية تقف مع إخواننا في فلسطين من قديم وتدافع عنهم في مجالس الأمم المتحدة وغيرها، لكن هذه القضية ليست بالهينة، ولا تصدقوا من يقول إنهم لا يقفون مع إخوانهم، هذا غلط غير موجود، لكن المسألة أكبر من هذا بكثير.
Dan alhamdulillah sebenarnya dari dulu sampai sekarang negeri-negeri muslimin senantiasa bersama dengan saudara-saudara kita di Filistin dan senantiasa mendukung mereka dari berbagai kesempatan dan di berbagai macam pertemuan, termasuk dari pertemuan PBB atau pertemuan di negara-negara yang telah diadakan organisasinya. Akan tapi memang sulit untuk menyuarakan ataupun untuk membutuhkan kalimat menjadi satu kalimat, karena ini adalah suatu perkara yang sebenarnya sangat besar atau lebih besar dianggap, bukan hanya perkara yang kecil, lebih besar dari apa yang kita kira. نسأل الله جل وعلا أن يعين المسلمين على نصرة إخوانهم وأن يدحض شر هؤلاء وأن ينصر إخواننا في فلسطين. آمين. Amin amin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menolong saudara-saudara kita yang ada di Filistin dan juga agar menghentikan kekerasan dan kejahatan musuh-musuh mereka yang mereka lakukan secara zalim kepada saudara-saudara kita. سؤال Soal آخر. زيادة من تفضل أستاذ أغوش. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام. Ustaz, kami ingin bertanya bahwa bagaimana untuk meningkatkan amalan. Kadang kita terasa umpamanya ketika kita talabul ilmi giat, tekun, tapi kadang di sisi lain untuk beramal saum, puasa, sunnahnya itu, maksudnya puasa sunnahnya itu kadang-kadang kedodoran. Kita umpamanya talabul ilminya kita tekun, kita murajaah untuk baca Qur'annya kita ini, tapi di sisi lain kita ya agak kedodoran lagi gitu. Jadi gimana untuk meningkatkan itu, Ustaz? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. السؤال من فضيلة الأخ أغوس يسأل فضيلة الشيخ عن كيفية تطوير العمل والحماسة، لأننا أحيانا مجتهد وحريص في طلب العلم، وأحيانا أيضا حريص في تلاوة القرآن، ولكن ضعيف جدا في صيام نافلة أو صيام تطوع، وأيضا هناك ضعيف في بعض العبادات والأعمال الصالحة أخرى. ما هي توجيهكم لأن نكون مجتهدا في جميع الأعمال الصالحة؟ أولا أن يعلم أن هذا فتح من الله، توفيق من الله، فإذا فتح له في باب من أبواب الخير فهذا باب يلزمه ولا يضعف فيه. هذه حكمة من الله، لا يلزم أن يكون في جميع الطاعات. هذا أولا. نعم. Yang pertama adalah kita harus ketahui bahwasanya ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dalam setiap perbuatan itu ada hikmahnya. Bahwasanya hikmah Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan seorang hamba semangat dalam seluruh amal perbuatan. Jadi ada semangatnya, ada futurnya. Ini yang pertama. نعم، كذلك عليه أن يجاهد نفسه وأن يقرأ عن فضل هذه الأعمال، يعني مثل الصوم النافلة، يذكر نفسه دائما ويقرأ في فضلها حتى إن شاء الله يستمر عليها. نعم. Kemudian yang kedua adalah berusaha untuk berjuang ataupun bersungguh-sungguh di amal yang didapati di situ ada kelemahan. Contohnya tadi ada puasa sunnah di sana. Maka kita jadikan diri kita semangat. Contohnya adalah kita membaca keutamaan-keutamanya dan apa yang akan kita dapatkan saat melakukan amalan tersebut dan lain sebagainya. كذلك يقرأ في سير العلماء والسلف الصالح والصالحين. Kemudian yang berikutnya adalah kita baca biografi para ulama dan kita baca bagaimana sejarah-sejarah orang saleh dalam melakukan perbuatan, dalam bagaimana keseharian mereka, bagaimana amalan-amalan mereka. أيضا يكثر من الدعاء حتى يفتح الله له في هذه الأبواب.
Yang berikutnya adalah kita memperbanyak doa dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semangat dalam amalan tersebut. والصحبة الصالحة كما قلنا التي يصوم معهم، يقرأ معهم القرآن، يطلب معهم العلم، وهكذا يعينونه. Yang berikutnya adalah kita bergaul dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang yang semangat. Kalau kita ingin semangat dalam berpuasa, kita bergaul dengan orang yang rajin berpuasa. Kalau kita ingin rajin untuk baca Quran, kita bergaul dengan orang-orang yang saleh, yang rajin baca Quran. وإذا علم الإنسان أن هذه الحياة فانية وزائلة وأن عمره قصير وقد يموت في أي لحظة، فحري به دائما أن يجتهد في الطاعات التي تتيسر له. قد يتيسر له قراءة القرآن، هذا سهل على كل أحد، لكن لا يتيسر له صيام النوافل لكثرة العمل وظروف الحياة، فهذا لا بأس يصوم في أي وقت آخر. Kemudian bahwasanya kita mengingat bahwa kehidupan kita ini bukan kehidupan yang abadi di dunia ini, tapi akan ada kehidupan setelah kematian kita. Kita semuanya ini akan mati dan akan mendapatkan kehidupan yang hakiki. Nah, kalau kita mendapati, ya kita akan mempersiapkan amalan-amalan tersebut. Di antaranya amalan-amalan sunnah. Termasuk di antaranya adalah kita baca Quran. Akan tapi kalau ternyata setelah kita membaca Al-Quran tapi tetap ada amalan, misalnya kita berpuasa ini mendapatkan kelemahan, ya, kita tidak kuat atau kurang semangat, maka kita bisa tidak berpuasa pada hari ini dulu, tapi kita tunda sampai berikutnya, sampai menunggu kita semangat. Nah, soal akhir. Silakan, tafadhal Ustaz Ajeng, ladaik silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan ya Ustaz. Ya, Selamat. Apakah di bulan puasa apakah orang yang membaca Quran di bulan puasa dan tidak hatam pada bulan puasa, maka seterusnya akan tidak hatam di bulan-bulan selanjutnya? Yang pertama itu. Yang kedua, di desa saya banyak sekali orang-orang yang mempuasakan kayak misalnya ada acara pernikahan, lain-lain, orang tuanya puasa agar acaranya lancar. Seperti itu, apakah diperbolehkan atau tidak? Karena kan puasa kan untuk mencari ridha Allah gitu kan. Tapi itu puasa seperti itu di desa saya. Jazakumullah khairan. وياكم شكرا أخت جن. سؤال من السؤال الأول، هل إذا لا يختم الشخص تلاوة القرآن عند رمضان هل أيضا لن يختم أبدا في الشهور المقبلة؟ يعني إذا لا يختم هذا الشهر، هل في الشهور المقبلة أيضا لا يمكن أن يختم القرآن فضيلة الشيخ؟ هذا السؤال الأول، تفضل. نعم، هذا غير صحيح، وربما يكون هذا من وساوس الشيطان حتى يضعفك. قد يكون للإنسان ظروف خاصة مرت معه في هذا الشهر، خاصة من يعمل كثيرا أو يرتبط بأولاده أو المرأة وهكذا، قد لا يتيسر له ذلك. الحمد لله، لما يتيسر في رمضان فلعله يتيسر فيما بعد. هذا قد يكون من الشيطان حتى يضعفك عن قراءة القرآن بعد رمضان. نعم. Jawaban beliau bahwasanya anggapan bahwa orang yang baca Quran nggak khatam di bulan Ramadan, maka seterusnya nggak bakal khatam, ini pendapat ataupun statement yang salah. Bahwasanya ini adalah was-was, gangguan dari syaitan. Bahwasanya seseorang kemampuannya berbeda-beda dan kesibukannya berbeda-beda. Ada yang memiliki tugas yang padat, ada yang memang disibukkan dengan amalan-amalan yang lain yang tidak kalah penting, seperti mengurus anak dan mencari nafkah untuk keluarga.
yang terkadang ini membutuhkan waktu yang cukup banyak sehingga tidak sempat membaca Al-Quran dengan persentase yang banyak. Oleh karena itu terkadang syaitan melemahkan manusia agar udahlah, nggak mungkin kamu bisa khatam. Nah, ini jangan sampai seperti itu. ختم القرآن أيضا ليس خاصا برمضان، يجاهد نفسه كذلك بعد رمضان والأمر يسير إن شاء الله، يطلب من الله العون ويقرأ كل يوم ما يستطيع ولو بالجوال. نعم. Dan juga bahwasanya khatmil Quran, khatamkan Al-Quran bukan hanya terkhusus di bulan Ramadan, tapi juga bisa di bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu kita tetap istimrar, ya, kita tetap berusaha untuk continue juga khatam bukan hanya di bulan Ramadan. كذلك ينبغي عليه أن يجتهد في حفظ ما تيسر من القرآن حتى يكرره ولو في الطريق أو أثناء العمل. Kemudian kita dianjurkan supaya bisa, ya, supaya kita menghafalkan Al-Quran, karena dengan menghafalkan Al-Quran, insya Allah kita tidak perlu membuka mushaf. Kita bisa membaca saat kita berada di dalam tugas, kita sedang bepergian, kita tetap bisa baca, ya, sehingga potensi untuk khatam lebih besar. وكذلك يستطيع أن يستمع القرآن كثيرا في البيت أثناء العمل أو في عمله أو في الطريق، هذا كثير جدا ويفوتنا خير كثير، فاستماع القرآن هذا أيضا فيه أجر عظيم، يستمع ويتدبر وله أجر أيضا. Kemudian juga kita bisa mendengarkan, menyimak bacaan Al-Quran yang kita putar, ya, saat kita bekerja, saat kita di rumah, saat kita berada di kantor dan lain sebagainya. Ini termasuk hal yang baik juga. Nah. سؤال آخر. سؤال الثاني منها أن يعني في قريتها أن أحيانا الشخص يصوم والهدف وهو أن يمشي البرنامج مثلا برنامج الزواج لبنته أو لولده يكون يعني تماما يعني يكون لا يوجد فيه الإزعاج ويكون الزواج بعده مستمرا أو يكون السكينة والمودة. هل هذا العمل يجوز أم لا يا شيخ؟ يعني هو لا يصوم إلا من أجل هذا حتى تستقر يتزوج أولاده. هذا هو السؤال. صوم نافلة هو يصوم تماما في رمضان لكن صوم آخر لهذا البرنامج. النافلة. نعم نافلة. لا شك أن العبد إذا تقرب إلى الله عز وجل لابد أن ينوي الطاعة وأن ينوي فضل هذه العبادة، هذا أولا. يكون لله. Yang pertama adalah seharusnya seseorang memperhatikan bahwa seluruh ibadah hendaklah dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. لكن كثرة العبادة والقرب من الله عز وجل هذه أيضا تحفظ الأولاد وتجعل الإنسان الصالح يصلح الله أولاده إذا أراد سبحانه ويحفظهم. نعم. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa seseorang memperbanyak ibadah ini akan memberikan efek yang baik, efek yang positif dan dampak positif kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Ini sesuatu yang betul. فلا شك أن العمل الصالح له أثره في الإنسان وفي أهله. Tidak diragukan lagi bahwa amal saleh ini akan memberikan kebaikan dan dampak yang positif kepada dirinya dan juga kepada keluarganya. وكان أحد السلف من العلماء يقول لولده إني لأزيد في صلاتي رجاء أن أحفظ فيك. يعني هو يزيد في صلاته وفي الخير يرجو أن الله يحفظه. Seorang salaf pernah berkata sambil memandang anaknya, bahwasanya aku menambah sholatku supaya kalian menjadi orang-orang yang saleh, supaya menambah kebaikan untuk kalian semuanya. ولكن ليس معنى ذلك أن يصوم النافلة من أجل أن يتحقق له أمر معين، لا، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يتقرب إلى الله وكلما تقرب من الله فإن الله جل وعلا يستجيب له.
Akan tapi hendaklah seseorang tidak mengkhususkan suatu ibadah dikhususkan supaya untuk mendapatkan kelancaran di acara tertentu. Ya, hendaklah seseorang beribadah dengan ibadah hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Perkara nanti anak-anaknya akan sukses, itu perkara yang lain yang patut kita syukuri. نعم. سؤال آخر. Soal akhar min Nenda, tafadhali. أو من Syekh Ahmad, tafadhal, ladik soal. Pak Rahmat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Afwan, saya Ustaz, izin bertanya, apa ciri-ciri atau tanda-tanda bahwa amalan seseorang itu diterima ketika di bulan Ramadan? Nah, syukran jazakumullah khair, Ustaz. نعم. سؤاله فهو ما علامة قبول أعمال العباد؟ هل هي مقبولة أم لا تقبل؟ هل هناك علامة وخصائص يا فضيلة الشيخ؟ هذا سؤال مهم أشكر السائل عليه لأن الناس يخطئون فيه كثيرا. نعم. Ini adalah soal yang sangat luar biasa, sangat bagus karena mengingatkan kita semuanya akan adanya terkadang kesalahan anggapan seseorang dalam suatu amalan. وبعض الدعاء أو الخطباء قد يذكرون كلاما لا دليل عليه في هذا. Dan terkadang para dai ataupun para khatib menyebutkan sebuah amalan yang disebutkan dan di situ tidak ada dalilnya, ya, tidak ada dasarnya. بعضهم يجزم ويقول أنك إذا لم تكن بعد رمضان أفضل من حالك أو تستمر فإن هذا دليل على أنه لم يقبل منك، وهذا الكلام ليس عليه دليل، ليس صحيحا، ليس لازما. نعم. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa jika Anda mengerjakan suatu amalan tapi setelahnya Anda tidak continue, Anda tidak melakukan amalan itu lagi, ini adalah suatu tanda bahwa amalan Anda tidak diterima. Nah, perkataan ini sebenarnya tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Padahal ini perkara yang sangat fatal, sesuatu yang sangat penting. نقول القبول عند الله جل وعلا، ونحن الواجب علينا أن نجتهد في العبادة، والقبول أمر في غيب الله. نعم. Kita katakan bahwasanya diterimanya suatu amalan ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala saja. Kewajiban kita adalah terus berusaha, terus berjuang untuk melakukan amalan tersebut secara sungguh-sungguh. والله جل وعلا لن يضيع عملنا كله محفوظ عنده. نعم. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amalan kita. Seluruh amalan yang telah kita kerjakan terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. لكن قال بعض العلماء أن من علامات قبول رمضان أن يكون حال الإنسان بعد رمضان أفضل، وهذا لا شك فيه. نعم. Akan tapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa salah satu tanda diterimanya suatu amalan adalah keadaan seseorang ini lebih baik setelah Ramadan. Keadaan seseorang ini menjadi lebih baik, dan ini tidak dipungkiri, ini adalah sesuatu yang betul. فمن توفيق الله عز وجل العبد إذا قبل منه أن يوفقه للعمل الصالح بعد العمل الصالح. Karena di antara tanda taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah bahwasanya jika Allah Subhanahu wa taala ingin kebaikan untuk suatu hamba, maka dia akan dibantu, akan diarahkan untuk mengamalkan amalan tersebut. وعلينا أن نجتهد في الدعاء والعمل الصالح طول السنة، لا ندري ما الذي يقبل منا والذي لا يقبل، ولكن الإنسان ينبغي أن يحسن الظن بالله جل وعلا ولا يتلاعب به الشيطان. Kewajiban seorang adalah terus berusaha sungguh-sungguh
berusaha dan berijtihad dengan sesuai dengan kemampuannya dan tidak memikirkan apakah amalan ini diterima atau tidak ya. Tapi kewajiban kita adalah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik bahwasanya amalan kita diterima dan urusannya kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. تفضل. من أخ عفيف تفضل إن تريد السؤال. أخ عفيف تفضل أو أختاه نندا لديك أسئلة تفضل. ممكن نكتفي لا فضيلة بأس. الشيخ. نعم نكتفي بهذا. نعم فضيلة الشيخ ربما. لا بأس. بارك الله فيكم، أسأل الله جل وعلا لكم التوفيق والسداد، وأسأل الله جل وعلا أن يحفظكم وأن يحفظ بلادكم إندونيسيا، وأن يحفظ المسلمين فيها، وأن يجمع كلمتهم على الخير وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأله جل وعلا أن يحفظ أولادكم وأموالكم وأهليكم، وأن يوفقكم لكل خير. هل نحتاج إلى ترجمة هذا الدعاء أو يكفي؟ أنا أشكرهم جزيلا، شكرا كثيرا على هذا الوقت الذي استمعوا فيه، وأنا أعتقد أنه عندكم متأخر في الليل، أسأل الله أن يكتب لكم الأجر، وأشكركم على هذا الاستماع، بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. آمين آمين. terima kasih كما تقولون. نعم terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Syekh. sama-sama. Nah. بارك الله فيكم. تقبل الله منا ومنكم. نسأل الله لكم التوفيق. تقبل الله منا ومنكم يا شيخ. آمين. فضيلتكم نسأل الله لكم الصلاح والسداد والهداية. نلتقي على خير إن شاء الله. إن شاء الله نراكم في إندونيسيا إن شاء الله. إن شاء الله. وندعو الله أن تأتي إلى مكة وإلى المدينة إن شاء الله للحج والعمرة والزيارة إن شاء الله إلى مكة. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين.